Hogwarts Legacy. Herra Jumala, tätäkin on pelannut paljon. Mä en edes muista, missä me oltiin. Hyvä päivä pidetty taukoa ja nyt on jo ihan ulapala, että missä me nyt ollaan. Voi olla, että huomenna kun mä en striimaa, niin varmaan pelaan lennät tehtäviä ja oikeesti nyt sivutehtäviä siis eteenpäin. Se on vähän niinku nyt pakko. Ai niin, meillä on toi breedingi vielä kesken. Tai se, mä en tiedä tuleeko se valmiiksi jopa. Lasketaanko sitä, että jos mä oon poissa? Lasketaanko? Ei lasketa. Se pitää pelata koko se aika. Toi seuraa toi restaili mua. No haluut sä vähän harjaa? Oliko kaikki kylläisiä? Okei, nice. Too far. Vittu metrin liian kaukana. Okei, heippa. Meidän pitäisi napata tyttö hippogriffikin muistaakseen. Ja tyttö unicorn. Tää on poika ja tääkin on poika. Koski ihan kiva noitakin niinku. Kissat oli molemmat tyttöjä. Niffleri oli molemmat poikia. Vitsi kun on napannut pelkkää samaa sukupuolta. Et huomenna mä tuun varmaan sitten ihan oikeesti, mä päätin sen niinku, että mä huomenna striimaa. Niin vähän saa pienen breikki tekee mun mielestä ihan fine. Täällä oli muistaakseni molemmat hippogriffit. Ei kun hetkonen. Me voidaan breedaa hippogriffei. Highwing ja toi toinen. Nice. Jumaleissani. No moi pallerot. Mä oon ottanut näitä näköjään. Eikö niinku pelitunnilliset? Joo. Kun varmaan viimeisen asia, mitä me tehtiin, oltiin, että me käytiin tää okei. Mutta me tehdään readingin paikka. Terve. Mä tykkään, että se kattelee tätä mun sauvaa. Näin, kyllä se tässä on paras. Hippogriff. Mä pystyn mennä tän luokse, okei. Nice.
Voinko mä antaa tuolla safkaa? Ai. Too far. Okei. Okay. Ja tää on varmaan se... Joo. Pitäis kyllä napata... No ei meidän tarvikaan napata niin sattua. Mutta tavallaan olisi kiva käydä löytäis ne shinit. Niin unicornista sekä hippogriffistä. Ja mä varmaan ehkä huomenna punttaankin niitä omalla ajallani. Mitä käy kusella? Mua vähän pistää. Niin, mennään tekemään toi Sebun tehtävä ainakin nyt ensin. Aha. Voinko mä repaarota ton? Ihan vaan vittuilakseni. Reparo. En voi. Harmi. Voi harami. Revelio. It's all
careful if you're sat near someone. Quest update. Mitä? Mikä se oli? Onais. Descendo. Se on niin paljon assignmentteja, et voi luoja. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. Hetken, mitä helvet? No, tullaan nyt sit tänne, voi luoja. Tosi kiva peli, hei. Siis mä oon menossa jonkin tehtävä, sitten mä en edes tajunnut sitä, että se vaihtoi. What do we have here? I hope those assignments... I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Mikä on triumfi? Mä en muista taulukoa. Näin voiton. Kai. I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. I see. Well, I knew that you and Sebastian Salo were close, but now you are even beginning to speak like him. I would only caution you, be careful what you take. The future you carve out cannot be taken back. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. Kesten Descension idea You on. have it! Now, why not practice the new spell on the training dummy? Descendo! Excellent. I think it's... Confringo! Spreading out! Nyt on äänet aika kovalla. Anteeksi. Saattaa olla teillekin vähän kovalla äänet. Toi oli hyvä äänitaso. Descendo! At some point,
Descendo! Confringo! Expelliarmus! Crucio. Descendo! Expelliarmus! Confringo! Crucio! Nyt mä tiedän, miten tuo Crucio toimii tarkemmin tässä pelissä. Nyt mä tajusin. Kun sä teet jonkin Crucion, niin se mä tykkään, että toi ei niin reagoi yhtään mitenkään, että teen Crucion. No niin, nyt mennään se vitun Sebullua. Sebu! No, me opettiin uusi liike. Wow. What are you up to now? Sebu. Ne voi tehdä Crucio. Damn. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Okay. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Crucio. Alone, Ominous. I'll be on my way. Crucio. Katsokaa mitä taikoja mä osaan. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late.
I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Crucio. Aha, ei sitten. Okei, oliko se missio vähän niinku siinä? Missio. Tuo Dragon the Brief olisi kyllä kans hyvä jatkaa. Katsotaan. Miksi sun viitta on hassu? Hei, Sebastian, sun viitta on vähän hassu. Sun viitta on vähän hassu. Hei, voiko me käyttää ton Crucioa? Voi. Miksi en voi käyttää... Aha, nyt sen viitta on normaali. Miksi en voi käyttää Crucioa? Imekää nyt. Ei. Niinku voi... Hetkone. Revelio. Aha. Miksi en voi käyttää Crucioa? Okei, ei sit käytetä Crucioa. Mennään tästä mä tykkäsin tästä missionista. Eli... Se on hyvä, kun tää aina hukkaa mun hiiren jonnekin. Äräsyttävää. Hogsmeade, here I come. I'm sure you had your reasons, but breaking into Alfred Lawley's home wasn't the brightest idea. Hello, Serona. You were hoping I'd check on a friend of yours, weren't you? Yes, my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield, north of Hogsmeade. Her husband Aidan recently passed away, and she needs help collecting hawk lumps. I'd also hoped you could find my box of letters. Do let me know when you've had a chance to visit Dot. Over here. Hello, It's a puppy. change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression.
Eli sekin tehtävä on nyt läpi vaan. Vai? Se ei updateannut mitään. Joo, se tehtävä on vaan toistaiseksi. Se jatkuu joskus. Kai. Jep. Toi vaikuttaa mielenkiintoiselta. Mulla on kuitenkin assignmentteja tuohon Weasleyn juttuun. Pitää itse asiassa katsoa, mitä ne muuten oli. Mä en muista enää. Eikö se oli se... Collect field good... Sheet. Niin, onks toi vaan yksi? Joo, varmaankin joo. Aha. Haloo. Eikö niin? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Let's go! Come on, Highwing! This is where Saccharissa said to go. Where are those tubers? Revelio. Just my luck. A troll. Oh, that smells awful. Oh, fuck. Only 4 more, thank goodness. Confringo! Fuck! Vittu. Mä tarvin toisen iskun vaan. Ei mitään muuta. Nice! Vitsi mä jotenkin tykkään, että mä alan pikkuhiljaa oppimaan tämän pelin tavoille niin kuin enemmän ja enemmän. Kohtaan mä voisin alkaa pelaa Dark Soulsiakin, saatana. No ei nyt ihan, mutta... Ei mennä ihan niin pitkälle.
Revelio. Aha. Incendio! Incendio! Whoever. Incendio! Clumsy little. Confringo! Incendio! Confringo! Incendio! Where's that goblin hell, you little thief? You're not doing anything. Take us! Incendio! Ah! Confringo! Quite beautiful. Is it used to be what you? Cost us our ransom. Confringo! Fancy yourself Vittu tää. slaying a few trolls. Confringo! Incendio! Also, Expelliarmus! Potatoes! Confringo! stupefy. Huhhuh. Eikö niin? Wingaware Potion. Joo. Revelio. Onko tää niitä kasveja? Eikö niitä tuolla? Häh? Miksi se on toimintamusiikki? That should do it. I'd better get back to Zacharissa now. Expelliarmus. Confringo. Also.
Hyvästi, pikku hämähäkki. Kärsi. Cursed fiends. Confringo. Mitä täällä? Expelliarmus. Ah. Confringo. Compulsor. Confringo. Sori, tässä on vähän. Laskeskellaan. Eiku vittu, väärä. Eiku hetkonen. Anteeksi, tässä on nyt... Revelio. Mä en siis pääse... en näköjään. No me nyt tehtiin tää jotain. Ei tarvitse sen kummempaa täällä aikaa kuluttaa. Ei tarvitse sen enempää täällä aikaa kuluttaa. Saccharissa, I found the tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? No. Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name. You will have been a small part of it. Small part of it, vittu! Mitä helvettiä, mä tyyli tein sen isomman työn, eli kävin hakestuvat kielellistä metsästä sulla noin vitun asiat. Small part of it, vittu, go fuck yourself. Aha, ja sit se ilmentyi. Au. Hogwartsin, Hogwarts Legacy Osa, mutta Harry Potterissahan, niin se oli silleen, että Hogwartsin alueella ei saa ilmeentyä, paitsi tyyliin sen vitun rehtori.
Osahan näistä on just tällaisia, että käy vaan juttelemassa. Mennään tekemään tää. No, world map. Hogwarts. Great Hall. Intila Library. Jonnekin tonne. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Oh, it's you! Just the... Samantha. Mä en edes painanut F:ää. No, it's not. It's my brother William. He's... Joo, sun... I'm so sorry. I'm glad you want... How awful. Exactly. And no one... Now I worry... Can't the cut... Possibly. You battled... Joo. Mä en edes halunnut tehdä tätä. Why was Mom Duke's tomb? The curse... Marmaduke... Mä en edes painanut F:ää. But I would never... When their mother... Years later... How do you know it's safe? Oh, but the curse only... That's why I need... Why is your ancestor... He discovered the wizarding world. I can take the crown. Oh, thank... You'll simply go... According to my research, you'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My family is indebted to you. I need to find the tomb near Brockborough. Ai niin, se taas päivitti sen tehtävän. Jep. Hyvä, että mä heti tajusin, ettei taas niin kuin mennä jonnekin hevonkuusen perseeseen. Ja... Häh? Okei. Okay. Mä en enää tiedä, mitä vidua. Sarcophagus there. Mennä nyt tonne, minne toi reitti näyttää. Eikä se nyt kovinkaan pieleenkä voi mennä. No, mene! Eikö me tehty tää? Tehtiin vissiin. Ei kun tätä me ei olla tehty. Eikö se? Joo, tätä me ei olla itse asiassa tehty. Eli... Tää on ykkönen, eli ykkönen on... Tuolla on kolmio. Eiku aivan joo, joo, tää on toisinpäin taas. Eli toi on kolmonen. Toi on kakkonen. Tää oli kolmonen, eli nelonen ja ykkönen menee jonnekin tonne. Hetkö, ei toi oo kolmonen, toi on nelonen. Toi vähän väärin.
Eli 2 ja 3 menee tonne. 3 menee siihen 3 juttuun. Tähän menee 3 ja tähän menee 2. No, voiks mä... Anteeksi. Et ottaa... Eikö ei? Mitä helvettiä? Miksi mä voin interaktaa tän kanssa? Eikä tä... Revelio. Tää on tehty. Miksi sit näyttää, että on aktiivinen? Voi helvetin vittu. Ihan turhaa tein tän. Ihan turhaa. Teet työtä, jolla on tarkoitus. Revelio. Eikö tää nyt on se... Onks tää se Harbor? Eikö mä mennyt tänne? Eikö jo Underground Harbor? Vittu tyhmä. So this is the underground harbor. Revelio. No niin. Eikä minulla ole täälläkään sitä valmiina. Pitääkö mun uida tonne? Täällä pitäisi olla se Fillet Guide page nyt jossain, mä en nyt ymmärtänyt. Revelio. Onko se tossa... mä tiedän missä se on. Jep. Sitten se toinen. Oho. Myönnätkö, kun on mielessä jotain? Nenässä on jotain hasua.
Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Okay. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Okay. Let us begin. Oh jei. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Give it to Snakebird. The Golden Snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard Mä en named edes tiennyt Barbarous tota. Brown. Sadly, they're thought to be Toi oli ainoa, joka kuulosti järkevältä. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis, tän mä tiedän. Tää oli tossa puoliverisessä prinssissä, muistaakseni joo. Porukka tietää. Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Mikä se kysymys oli? Tale of Three Brothers with Magical Artifact. The Deadly Hallows. The Deathly Hallows. Correct! According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Kyllä. Which ball in Quidditch is the largest? Mikä vittu sen nimi on? Suomeksi on kaato. Oliko se Bludger? Ei vittu, mun on pakko kattoo. Koska mä suomeksi kyllä muistan, että se on kaatoon se isoin pallo. Se on Guafle. Joo, Guafle on isoin, joo. Snitchihän on se, joka yritetään napata. Nää Bludger ja Guafle oli just niitä, joita oli silleen. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice Potion can be used to change Fuck. things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. Tää oli itse asiassa aika I won't hauska. be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Tää on oikeesti aika hauska. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry No of voi Magic? vittu. No niin, tää alkoi hyvin. Wizards Council. The Wizards' Council. That's correct. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest?
No luulet sä, että mä osaan jotain tällaisia? Mitä helvettiä? The Antipodean opali. No, I'm sorry, but the answer was the Peruvian viper tooth. Luulet sä, että mä osataan oikein noitten kokoin? Voi Smallest vittu. breed, averaging at around 15 feet in length. Fuck. It is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Quincy Hogg. No, the answer was Hengist of Woodcroft. It is believed. Pakko saattaa kysymyksiä aika hyvin, jos ne ei oikeasti ole niin kunnolla perehtynyt niin täydellisesti, lukenut yli kaikkia kirjoja ja kaikkia triviaa tästä niin kuin Harry Potterista. Tadwin was accidentally created by crossbreeding coal. Oi vittu. A demiguise. Yes. Se oli demiguise. Mä meinasin, että se voisi olla. Those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? Onko Knockback Jinx? The knockback jinx. Actually, the answer was the Patronus charm. Et oo tosissas. The only known survivor of a lethifold attack Onko was a muka? wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? En vittu tiedä toi. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. No One vittu, of the Ante. principal exceptions to Hei, Gamp's law nyt! is that food cannot be conjured. Mutta vittu kysymistä sä mulle nyt tunget. What does the Hogwarts motto translate to? Never tickle a sleeping dragon. Tickle a sleeping dragon. Correct. In Tän Latin, mäkin on jopa the kuullut. Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Ashwinder? The Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the Voisiko tän planner, kyselyn voi the lopettaa? dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? School of Witchcraft and Wizardry. Se ei ainakaan tämä. Mount Greylock. Voisiko olla tää? Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Elixir to induce euphoria. Incorrect. The answer Mä was mietin tota An amortentia. attractor smells differently to every person according to what they find attractive, Joo. such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. No, me vedetään nyt ihan alusta loppuun. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Vedetään nyt kunnolla. Emeric the Evil was killed in a duel against whom? Emeric the Evil. Beatrix Bloxham. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emeric gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? If chaser keeps their hand on the quaffle... Anteeksi, mitä? Haversacking? Haversacking. That's right. Black
Catching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Webbed feet. No. Ei kun That is vittu. bad luck. Aa. Native to the European coastline, the effects Saatana, of a samalla vittu malaclaw hetkellä bite mä can ajattelin, last että se up to voisi a olla week. toi toinen. What plant excretes stink sap? Fluxweed. I'm afraid the correct answer was Mimbulus mimbletonia. The Mä olen ihan Mimbulus paska tässä. mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Basil Flack. That's incorrect. The answer was Limfrid of Stinchcombe. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limfrid's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? His wand. Incorrect. The answer Mä was meinasin the sitä! created Vittu. by the bard, but there are a few versions. No oikeesti meinasin valita ton toisen. If you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Snargaster. Tää on Scottish Highlands. Highlands. Fakta. The answer is Aha. North America. The part bird, Ei part sitten. reptile is a distant relative sitten. of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Sir Lancelot. Lancelot. No, the answer was Sir Luckless. The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? No ei se ainakaan tää Loch Ness Monster oo. Voisiko olla Pantagruel? Tää ainakin kuulostaa tutulta. The answer Ai. was the Loch Ness Monster. No mitä helvetin paskaa? Has worked diligently to discredit any mitä Muggle vitun evidence of persettä? Kelpie's existence. Who was the first minister for magic? Pereese. Vittu, tää menee ihan Cadmus tuossa. No, the first No, minister was Eugene incorrect. No, Once greatest incorrect. the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Joo, mä Thank you opin for todella hearing paljon. and participating. I had a splendid time. Kiitos. Saanko I nyt put se the vitun book up on kirja? the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Vittu, kiitos tästä. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Mä saan sit potioneita. No niin, no ei ollut ihan turhaa kuitenkaan. Ei ollut ihan turha reissu kuitenkaan. Tai siis turha toi quizi. Mä ajattelin, että mä vaan vastaan kysymykseen vaan sen takia, että me saatais se kirjan näköä, me saatiin jotain takaisinkin päin. Revelio. Ja nyt olisiko sieltä tullut paremmat palkinnot, jos mä olisin Mitä mä tonne vittu pääsen? Onko mä oppii Akioon? Ei ollut Akio, vaan mikä se on se vesiliike? Aqua, muistaakseni? Ei kai. Ei vittu saa olla. Ihan... Joku ton tyyppinen se taisi olla. Hetkonen. Niin tää on Akio. Hölmö.
Mä testaan tätä. Aika siistiä, jos tää toimisi oikeesti. Ei. Ajattelin, että se olisi puhaltanut nyt liekit pois. No, mene. Olisi sitä. Onko se tää? Onko tää joku toinen? Ei, tää on joku toinen. Hetkinen, täällä on joku arkku. Revelio. Anteeksi, eikö niin se on alhaalla? Piki. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Mä tein ne jo. Mitä? Et oo tosissasi. Et ole tosissasi. No mennään sitten. No niin. Ok. Settle down. Muuten just äsken vittu lintuni kirjaksi. As you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Sembusille. What I do? Easy. Transformation. Yeah. Aika nätti perehonen. Beautifully done. Wow. Oliko siinä? You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. I'm glad to hear it. I'm not certain I needed all the extra assignments. And I'm certain you would not have been as successful without them. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Aivan liikaa sivutehtäviä. Ei tarina eikä ne ikinä. You captured a unicorn and brought it back to the room of requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed.
Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Saisit voinut... My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be... Sä olisit voinut sanoa sen ihan face to face. Goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Vieläkö Westo ei? Jep. Mennään tänne. Koska Beast Classit on mun mielestä kivoja. Ennen kuin jatketaan niinku itse Mindstorya. Pitääkö mun käydä nappaamassa unicorn vai? Nyt se on muuten isot silmät. Niffler. Lohikäärme. Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda. Bombarda. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Okay. Is this something we should be learning in school? Better for you to learn it in school, where we can instruct you properly as to its use. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Totta kai mä haluun. Nice and steady. Bye my hand. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice. Go ahead and try it on the pumpkins. Pumpkin. Bombarda. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and into Tää on cool. Ei toi ei loukkaantunut. Tää samat Hadeel. What was it you needed? I'm hoping... Kun niitä on tää tyyppi. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. Sitten on tää. Pitääkö nyt napata se unicorn? Joo, me completattiin se saman tien se. Mitä helvettiä? Mitä se puhuu unicornista? No, mennään nyt tänne, koska meidän pitää joka tapauksessa mennä tonne. Ainakin käväseen, niin... Ei, vaan secret room. Se on vielä shiny! Eikö niin kuin mä nappasin shiny ton Trestalin?
should let Deke know about the newborn Thestral. Aika söpö. Eli kun briidaa. Poikapuolisen Thestralin kanssa. Sitten edelleenkin ei edes ole vielä shiny, niin sit siitä tulee kans shiny. Katsotaan mitä siellä Hippogriff Landilla kuuluu. Taka me kierrätään pidemmän kautta. Täällä. Siellä se on. Ai. No moi. Se on söpö. Onpa se söpö. Kattokaa nyt siitä. Kattokaa nyt kuinka söpö se on. On pikkunen. Hyvää työtä, Highwing ja sinä. Hyvää työtä, Highwing. No mennään juttelemaan tälle Deekille. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make Onko me mahdollista saada Phoenix? Flower of the Dead. This will be more useful when I have something to identify. Onko meillä minkälainen tavaratilanne? Jatkan, minkälainen meillä on tavaratilanne? On se vähän tyhjää, mutta kyllä meidän pitäisi vähän heivaa pois se tavaraa. Täällä ei vissiin ole mitään. Me ollaan aika hyvin upgradeattu noita kamoja, kun tää oli kirjaimellisesti tuu parempaa nyt. Ei ole tarvinnut taas niinku koko aikaa vaihella. Joka on tosi hyvä. Kyllä mä itekin halusin poika unicornin ja sitten ton shiny hippo. No molemmat vaikka shinina, mutta kuitenkin niin haluaisin shinin ja vastakkaisen sukupuolen olevan noin niinku hippo. Ei, niin no mä haluan shiny hippogriffin, se nyt tuli varmaan selväksi.
Reverence Trial. Moonkales. Superknolls. Moonkales. Käydään kattoo. Jos toi nyt vaikka sattuisi olemaan vaikka poikapulleinen unicorn. Unicorni, niin katsotaan näin ralli suomeksi, eikö ralli englanniksi. Where to find Mrs. Sprottle? Bombarder! Joo, väärä nappula. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Someone's up to tomfoolery again. Se piti olla tyttöpuolinen. Se ei edelläkään ole tyttöpuolinen. Miksi? Onko toi pelkästään toi... Onko tää jotain muuta paikkaa, missä noin piistejä voisi olla? Tää on mun kalveseitä. Kiinni. Toinen on se, että katsois niitä hip-hop-griffejä. Diricals. Foopers. Superknolls. Ja hippogriffs. Foopers. Ja käydään kattoo niitä hippogriffejä. En mä tiedä. Kun noita unicornejakin, kun niitä on yksi per paikka, tai niinku yksi tuolla paikalla, niin se on vähän nihkeä sitten yrittää mennä jahtaamaan sellaista. Aika jännä, että nuo hip-hop-griffit sijaitsee näinkin lähellä tällaista pikkukylää. En tiedä. Vittu. Tämä. Hetkonen, ei ollut tästä muuten. Hetkonen. Voiko olla? Tuo on tyttö hip-hop-griff. Mikä meillä oli?
on molemmat naaraita. Sitten on muuten hieno toi keltainen. Nice! Settle yourself. I mean you no harm. Aivan nätti. Sitten on se toinen naaras Hippogriff, joka nyt lähti jonnekin matkoille. Tuliko se toinen takaisin? Mä en voi okei. Eli mä en voi niinku vaihtaa, jos mä olisi vaikka toinen hippogriffi, jota mä vaikka haluaisin käyttää, niin mä en voi vaihtaa sitä päittäin. Vittu, moro pöllö. Minne se toinen hippogriff meni? Revelio. Tuolla. Sitten tehdään tälleen. Toimiskohan tää? Olisi aika hyvä, sitä toimis. Että nyt me napattiin nää. Nyt me pitäisi uudestaan katsomaan, jos sinne vaikka tuli shiny. You made a mistake coming here. What? What the fuck? Ups. Mä oon vissiin spawnannut ihan sinne, minne mä halusin. Jep. No, ei se mitään. Off on another adventure, are we? Expelliarmus. Get accustomed to that. Bombarda. Siellä meni sun ystävässä. Bye bye. Away, Highwing! Away!
Tuliko sinne uudet? Ei. Eikö tule? No, laskeudu. Se haluaa laskeutua veteen. No, vittu, laskeudu. Kiitos. No need to race now, my friend. Voisiko se olla shiny? Mä haluaisin, että se olisi shiny. Ei, se on... Toikin on oikein kiva väritys. Mistä on se toinen? Eikö se toi oo? Ei. Onks tää on tää sama, eikö se? Oh. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic of Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Aha, lisää Sebun tehtäviä. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Joo. Nyt alkaa niinku Lyyti kirjoittaa. Meet Sebastian at Catacomb. Oi juma. Nyt lähtee. Toinen kirjoittu loitsu. Holy shit. Ja se on aika lähellä vielä. Okei, mennään lentäen. Meillä on juuri oikea elukka. Slow down now. There we go. There's no telling what lies in wait for me in there. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Okay. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Joo, mennään. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Let's go.
I'm sure that foul smell is the scent of success. Väärä. Try not to lose your nerve just yet. Bombarda. That spell got my attention. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect free. Okei. Bombarda on aika hyvä. Mä en tarvitaanko mä nyt Expelliarmusta. Eikö oo mulla Confringo ja Bombarda? Eli... Eikö hetkonen? Eikö tää Confringo? Joo, näin. Nää on hyvät. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Confringo. Mikä varten tää on? Accio. Wingardium Leviosa. This room is taller than it looks. Accio. Revelio. Mikä vittu? Mitä tapahtuu? Okei. Mä mietin, että tarvitaanko me tota nyt johonkin. Revelio. Nyt mä tiedän. Accio. Wingardium Leviosa. Toi on muuten tosi hyvä. Kerrankin. Tai no... Olettavasti ne teki nyt jotain oikeinkin tässä pelissä. Nyt jos sitä käyttää tota. Sitten jos sä haluat liikuttaa sitä, niin se saman tien tekee Wingardium Leviosan. Toi on tosi hyvä. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Revelio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Bombarda. Revelio. Accio. Meidän pitää polttaa tää. Confringo. Accio. Bombarda. Accio. Watch your step. I nearly slipped there. Revelio. Mietin, että kumpi on oikea reitti. Moikka. Mietin eka, että mikä on oikea reitti. Tämä. Tää on oikea reitti. Eli mennään tänne. Confringo. Bombarda. Accio. Hetkonen.
glass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Siinä kaikki. Revelio. Siinä oli kaikki. Eikö täällä ole jotain? Confringo. Noin, siinä oli kaikki. Now this is the sort of great room I want to... Revelio. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Hetken, täällä äsken hämähäkkejä. Mitä vittua? Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Hetken, onko tuolla ylhäällä nyt jotain? Tuolla on jotain kyllä. Bombarda. Accio. There's something here by the altar. Accio. Osa. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Bomba. Leave no stone unturned. In this case, bone. Confringo. Bombarda. Confringo. We've made it this far, but clearly we have more to do. Accio. Aha, no se tippuu. Mä tän tietää. Bombarda. Musta tuntuu, että tää on oikea reitti. Ehkä.
Tää on se joku toinenkin reitti. Tämä. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio! Wingardium Leviosa. Joo, musta tuntuu, että me nyt mennään sinne ns. Oikeaan reittiin. Wingardium Leviosa. Accio! Wingardium Leviosa. Noniin. No voi jumala, siis tää on ihan vitun paskaa. Siis tää on ihan vitun perseestä, suoraan sanottuna. Bombarda. Accio. Aha. Tehdään tämä. Leviosa. Eikö vittu väärä? Tämä. Wingardium Leviosa. Okei, eli käy jotakin, että Akio sittenkin, niin kuin alun perin. Mun pitäisi jotakin tunkea niin kuin sinne niin kuin eka. Accio. Siis mitä vittua nyt? Noniin. Wingardium Leviosa. Aa. Accio. Hetkonen. Wingardium Leviosa. Siis... Kaikki oletusten mukaan, että kuuluisi mennä tänne. Lumos. Confringo. Accio. Lumos. Confringo. On niinku... Aa. Accio. Wingardium Leviosa.
Miten tää? Ah. Accio. Wingardium Leviosa. Rickety bone bridge complete. Lumos. Accio. Mä oon täynnä. Täynnä! Noin, saatteko myös mitään parempaa gearia? Ei. Täällä on jotain. Unidentified. Joo. Aha. Accio. Ja ton takia sä valittat mun tavarat täynnä. Se ei edes liity mitenkään tohon mitään niinku... Gear slots. Ootko tosissas? Mitä me sit äsken saatiin? Mä heivatti yksi helvetti. Mitä? Eikö me saatiin toi? Ei. Revelio. Hetkonen. Eikö niin, me ollaan alakerrasta? Niin muuten joo, ei mitään. Noilla pitäisi tehdä jotain. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Vielä. Revelio. Tää vielä pitäisi olla luurangoja. Revelio. Ei kun ne on ne, mitkä mä jätin tänne. Accio. Wingardium Leviosa. Koska olen tyhmä. Accio. Wingardium Leviosa. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Ihan varmasti. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Okay. Where did you learn the Imperious Curse?
I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Okay. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Imperior. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Se oli helppo. Bombarder. Bombarder. Jaha, sinne ei pääse. Voi helvetin! 16. Missä kaikki mun vihreät? Anteeksi. Yes. Hetkonen. Mistä me tultiin? Tultiinko mitä? Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. Siis me tultiin täältä. Me poltettiin tää. Kai, jep. Tänne ei pääse. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Tästä me jatketaan niinku eteenpäin todennäköisesti. Revelio. Jep. Appears some of these stone tablets have 2 rune symbols. That has to mean something. Confringo. Imperio.
Oho! Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablet. Ui saatana! Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Confringo. Bombarda. Bombarda. Sitten kun toi pitää vain vetää. Et voi tehdä muuta. Accio. Eikä se solu mitään. Aha. Okei. Revelio. Accio. Bombarda. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Ota nyt kun mä teen asioita. Revelio. Mitä se tästä tuli? I don't know. Niin tänne ei pääse. Jep. This catacomb has suffered decay, just as the student summary Revelio. described. I doubt anyone's been here in quite some time. Se olikin normaali arkku. Mä katsoin, että se olisi ollut joku erikoisempikin arkku. Katsotaan nyt. Symbols on the tablets. Tää on niinku tutkittu käytännössä. Revelio. Ei tällä mitään ole. Eli me mennään aina sinne oikeaan suuntaan. Eli tänne. Jep. Accio. That worked. Keep going. Tässä on järjestys. Guardian Leviosa. Ei mun pitää tehdä. Bombarda. Accio. Bombarda. Confringo. Se on enempää soihtuja. Okei. Accio. Ahaa, nyt mä tajusin. Häh? Fuck. Eiku joo, ei mitään. Sitten toi tarvii tommosen kombinaation. Guardian Leviosa. Accio. Guardian Leviosa. Accio. Guardian Leviosa.
You are head and shoulders above these bones. Nicely Easy. done. Head and shoulder. Yritätkö nyt mainostaa jotain, Sebastian? You are head and shoulders. So entranced with this place. Revelio. Artka mitä? Tulee bossifightti. Paljon vetoa. Nyt tulee bossfightti. Mä tarvin iskuja. Fuck! I need your help. Pystytkö mä nopeasti? Yes. Yes. Mikä tää on? Slowing curse. Slowing curse? Arrosto momentum. Onko se kielletty? Mitä vittua? Onko muka? Mitä helvettiä? Hyvä, että tajusin, että voi tehdä Imperio Masteriin. Revelio. Wait, what? Lentävät jalat. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Revelio. Niin ei saa se mun luovuttaa. Okei. Okay. Sebastian,
The relic! Look! Could it be? Accio. Wow. Revelio. Tämänkö takia mä nyt vittu vaihoin loitsun saatana hetkeksi? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Kato, ei helvetin perse. Is that ominous? Tää helvettiä sinä teet tälle. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Mä ehkä vähän juksutin. En mä nyt kyllä mä nyt oikeesti otan Sebua ihan loppuun asti. Sebu on äijä. Tää mun nyt oikeesti vähän häiritsee. Onks tää vaan niinku olemassa? Ei en mä tiedä, tonne ei varmaan ole tarkoitus päästä. Hetkonen. Ei. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Hetkonen, eikö tänne? I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Ihme, että se Ominis nyt sit jäi tänne. Eikä lähtenyt sit niinku meidän messiin.
Aika sus. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Meillä on vielä tehtävä kesken, okei. Mä ajattelin, että taas on ohi. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What the fuck? What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Aha! They'll retreat. We'll make them retreat. Aha. Anne, ei kun mikä vittu olitkaan. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her.
You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Protego! Protego. Reparo. Noita on kaikki niin paljon potioneita, ettei mä saa noita. Hei, mä voin myydä tällä nää kamat. Joo, myydään. Myydään tavaraa. Aha, ei myydäkään näköjään tavaraa, koska myyjä on jossain lomalla. Päästäänkö tänne? What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Jee. Tuliko se myyjä nyt takas? Ei. Not sure how I'd fare in a little place like this. Kyllä aika brutaalilla tavalla toi aika brutaalilla tavalla toi Sebastian kyllä käytti tota imperiota, jos näin ihan for real puhutaan. Et jos se ihan oikeesti tekee sen silleen, että sit se, niinku, se goblin tappoi itsensä silleen, niin se on aika jo... En mä tiedä. Vähän kaksikoinen fiilis ehkä, mutta kyllä mä silti on enemmänkin niin Team Sebastian kuin olla ja voi. Sebo on edelleenkin kingi. Ja me käytetään imperioa totta kai.
Katsotaanko tänne tullut lisää hipopgriffejä. Tai jotain parempi. Nyt kun me just sopiasti tultiin tänne lähistölle, niin saattaa olla, että täällä on jotain muutoksia tapahtunut. Nyt tietenkin säikähti tätä. Katsotaan. Poika hipogryffi. Mitäs tää toinen? Ei mitään uutta. Everything's all right now. Mä otan. Joo. Mennään heti juttelemaan Sebulle. Sebu. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Joo, me jotain mennä ihan tonne, no okei. Niin saa sanoa Undercroft, joo. Eiku tää on, joo. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest. And when I was at second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Voi. Tästä nyt sitten. Hei, niin me saadaan tääkin. Tää me selvitettiin, että sinne siis.
aika jännä juttu, että ei kai se narise nahka pehmustettava sitten. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Aha. Teleportaa simsalabim Here we vittu. are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Joo. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Revelio. Wow, se on kyllä nätti. Se on kyllä tosi nätti. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Se on vuotanut. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Confringo. Bombarda. Protego. Confringo. Hetkonen. Heitinkö mä vahingossa jotain? I Tämä wonder voi... how many Okei. they brought
to capture at least 10 usually. How charming. They keep in touch with each other. Revelio. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Reparo. Fantastic. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance... Hetkonen, me saatiin parempaa kieriä. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Revelio. Watch your step. Revelio. Pity. She must have been starved to pick off a grapple. Or just raring for a fight. Nyt mä saatan... Yes. No ei just. Ihan vitun hyödyllinen arkku. Revelio. Aha. Okay. Revelio. Revelio, hyvin tärkeä. Apua Lola! Herran jumala. Fuck! Haha. Niin. Mäkin mietin, että vähän liiankin lämmin vastaanotto. Hetkinen, miten vitus mä tonne pääsen? Hei! Oota hetki.
Revelio. Eikö se ampua tänne? Tonne ei pääse. No voi helvetti! Vigne. Ei mitään. Oli just se, voi helvetti. Mutta et se koko ajan itse asiassa yrittää ampua tänne, missä mä oon. She listened to reason. Get to that opening below her. If we can get to that entrance, we can Revelio. There's the nest. We're almost there. Revelio. Why is every bridge here broken? Reparo. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Revelio. Älä syö meitä. Niin, siinä on sun munas. Älä syö. Älä syö. Älä syö. Mä maistun pahalta. Älä syö, please. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Oliko Sebulla vielä yksi päätehtävä, niin sen voisi vielä tehdä ja sit voisi lopetella. Think about dragons again. I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. I'm ready whenever you are. Et oo tosissas. Nyt me voidaan tutkia jälkikäteen tätä. Mehän tutkittiin tää nyt sit saman tien. Okei, lähdetään vittu sit täältä. I can't believe any of what just happened. Still taking it all in? No, I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Oh my god.
so blind. Niin se Sebun Minequesti. Eli tämä. Sebu. Jatketaan. Ja tämän jälkeen me lopetellaan. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Itse asiassa me pyydän tänne saman tavarat. Hyvät me muuten tultiin tätä kautta. My sincerest gratitude, you brave soul. Marvelous. I could always use more of these. Thank you for passing through. I know there was something I was meant to pick up in town. Hetken, mitä täällä on? Eikö täällä varmaan itse vitun joo. Täällä on näitä sammakoita. Juoske. Sebu. Why Sebu? I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis and the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's. Kyllä. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Kyllä. After you. Head to head. Vittu, me ei enää piiloskele. Me ollaan Sebukaan sellainen pari valiokka, että vittu me tapetaan kaikki. Tarvitaan enää Avada Kedavra, niin. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyal. Blood. Protego!
Tää on bombardus. Vittu! Oh, joo. Ei kun bombarda. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Nimenomaan. Sebu, saat ihana. Jos olisin nainen, niin voisinpa kiinnostua. Jos olisin nainen tai homo, niin voisinpa kiinnostua. Miks mä olin... Teiku täällä? Vittu, $5. Vittu, eikö 5 kolikkoa pakko saada? Vittu, elämän tärkeimmät 5 kolikkoa. It's going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? I know, and I will do that. How nice of you to stop by. Vittu kunnon kombottamista, ai saatana. Niin kattakaa nyt mitä komboa meikä vetää, siis ai jumalauta. Mulla on nykyään vähän sellainen jopa mikä vähän enemmän, jopa koko ajan offensiivisempi toi niinku taistelutyyli. Se on koko ajan muuttunut offensiivisempaan suuntaan. Et mä yritän sitä kombottamista nyt ihan tosissaan. Yleensä täällä saa arku. Mutta eikö joo, eikö niin mä tehtiin tilaa. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Revelio. Taasko hämähäkkejä? Hetken, mikä? Tuonne meidän pitäis vissiin mennä. Mitä täällä on? Hyi helvetti. Täältä pääsee snikkaamaan tänne. Okei, joo. Revelio. Okei. For better or for worse, we're in. Imperial. Your service. Fringo. Revelio. Moikka. Looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Tarvitaan
Onks tää? Ei kun tää on bar. Revelio. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. No niin. Moi. Anteeksi. Niin, oliko asiaa? Kärsii! Too many. They definitely think there's something here. Ehkä musta on vähän liikaa pimeyttä. ehkä voi olla, että minussa on vähän liikaa pimeyttä. Eikö tää on oikea reitti? Anteeksi. Vittu. Revelio. Onko se olevina toi pullo sit toi arre? Terve. Okei. Tää kyllä vaan tällainen. Okei, joo. Joo. Mitäs mä käytän potia nyt? En mä voi käyttää, koska mä oon hellat täynnä. Tää on nyt vissi olevina se aarre. Aha, moi Seppo. Jäbän Simsalabin vittu teleportta sitten. Voinko mäkin oppia teleporttaamaan? Or any number of endearing qualities, really. Revelio. Mikä tää on? Varoisuit liikas. Apua. Apua Lola. Apua Lola. Nyt. Revelio. Tänne siis. Ei. Apua, paljastuttiin. Joo, rappuset olisi ollut ihan kivat. Täällä. Nice. Masseis. Jatkona. That bridge has seen better days.
Miksi? Antakaa mulle parempaa. Parempaa gearia, perekele. Revelio. Expelliarmus. Accio. Vittu! Miksi? Noniin, syty. Sytyjä. Mikä vittu siinä kipitti? Joo. Joo. Täälläkö olipa vittu meillä on nyt jo. Siis tavarat täynnä. Nyt jo. Mitä me ollaan kerätty tekee? Ei paljon mitään. Hetkinen, siellä on muitakin. Käytännössä me voitais heittää niinku kaikki. Joo, tääkin heivataan kyllä helvettiin. Usein tuntuu, että saadaan täältä parempaan kieriin. Joo, mä tiedän. Mä tiedän kyllä. Mä tutkin asioita. Anna minun tutkia. Repero ja noin. Tääkin just se, että miksi tässä ei voi olla vaan paina näppäin, niin... Aha. Moi. Oliko asiaa? Aha. Me tarvitaan tuliloitsuja enemmän. Tarvitaan lisää tuliloitsuja. Tai siis... Me ei varmaan nyt... En mä tiedä, tarvitaanko me Expelliarmusta. Miten mä sain ton... Anteeksi, mitä? Miten mä sain ton pois? What? Okei. Simpsonilla vitun beam. Miten mä sain ton pois? Okei. Se on niin puhdas vahinko, että... Mutta mitä mä sain siitä alun perinkin vaikka tämän tyhjäksi? Se on aika mielenkiintoista tietää. Voitaisiin käyttää incendiota enemmän. Incendio. Rebellion. Incendio. Accio. Incendio. Itse asiassa Accio voitaisiin jopa vaihtaa toiseen. Itse asiassa no niin. Niin kuin sehän oli varattu sille kuminnukselle. Aha, no ei näköjään sitten syy.
Tää on siihen oikein rikki. Revelio. Mä en tiedä mitä mä nyt tässä säädän koko ajan. Oliks täälläkin siis niinku... No sielläkin oli vielä... Joo. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Apua. Lumos. Incendio. Lumos. Tykkään tämänkin yksinkertainen asia, niin on niinku tällaisen niinku asian takana. Ja siis kun toikin, mikä toi nyt onkaan, toi vitu muratti, eikö se ollut joku muratti, mä en muista mikä se koko nimi oli. Niin, et sekin on niinku, sekään ei ole mikään yksi, luoja. Et sekään ei ole niinku minkään yhden niinku asian juttu. Niinku sehän oli vaan tuossa Harry Potterissa, niin se oli vaan ekassa osassa, ja sen jälkeen sitä ei tyyliin kohdattu missään. Niinku siis, nyt puhutaan leffoista, mä en kirjoista tiedä. Täällä sitä on käytetty aika paljon. Mennään hetki. Eikö hetkona, mä en ole nyt väärinpäin nää. Kunnon setti. Hyvä vaan, että me ei vaihtu vielä Expelliarmusta pois. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Tämä Diffindo voisi olla aika hyvä. Tämä pitää opetella. Why am I not surprised? Over here! I won't rest. Kiitti. Otan vielä tämäkin mukaasi. Vai vittu, sit se tulee isompää hämähäkkiä. Nyt vaaditaan tulta. Väärä. Vittu paska hämähäkki. Yksi hoidettu. Tuu tänne sieltä. Aha, mä
Me jotain odottaa, että me päästään. Se tulee tänne. Joo, me ootellaan sua. Tuu sit kun kerkeet. Moi. Vittu mä ja Sebo ollaan kyllä sellainen tiimi. There's that Hufflepuff loyalty you're so well known for. Mä olen Hufflepuff. Hufflepuff, joka nyt sattumoisin tykkää käyttää vähän rankempia loitsuja. Saanko poltettua tänne? Okei. Rune symbol above the cavern door. Mä luulen, että täällä meni joku reitti, mutta ei näköjään. Nyt me joutaan taas vaihtaa tekoja. Sinne. Confringo. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Mä ootan, että toi aika loppuu. Vieläks täällä jossain? Oi vittu. Revelio. Mistä täällä on vielä? Ei vittu, eikä mä jäänyt toi arkku välistä. Oi helvetin perässä. Missä täällä on vielä? Mä käyn nopea kuusella. Mä rupes kuusetta älyttömästi. These runes must be connected somehow. Try casting at them more quickly. Perhaps try casting at them in a different order, and be as quick as you can. No niin. Missä täällä on se viimeinen?
Mitä helvettiä? Mä tein äskenkin ton tolleen, ja se ei hyväksynyt sitä jostain syystä. No, vitun hienoa. Moro Jorkka. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Mielenkiintoinen. Bombarda. Confringo. Ei mitään. Kestävä peili. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Revelio. Something about this place feels odd. Onko se siinä? Sebu? Mitä? Mitä löysit, Sebu? If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. News. No mitä helvetin vittua? Wow. Wow. Tai voimme käyttää tätä. It has to fit. Protego. Muistakaa aina. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. Eikö se on vihaisen As bad näköinen? as Feldcroft's become. Äkäinen. There now. We should wait. Why? Äkäinen. This time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Vittu äkäinen. Unbelievable. Voi ei, tuleeko nyt meidän mahtavaan friendshipiin nyt pieni särö? Toivottavasti ei. Eiköhän tää mene ihan normaalisti eteenpäin. Sebu. Joo. Kaipa. Onko tää vaan, että mennään vaan juttelemaan tolle, ettei tää nyt aloita mitään tehtävää?
pitäis käydä ettis noitakin. Ei jaksa. Ei vaan jaksa. Itse asiassa meidän pitäis käydä tuolla Beating a Curse. Toivottavasti tää on vaan sellainen, että me käydään vaan juttelemaan tolle. Niitä onkin vois niinku vaan kompliitata kai. Että se aloittais mitään. Siinäkin oli se juttelumerkki, että eikä sen mitään niinku aloita. Tai saattaisi aloittaa tehtävän, mutta se niinku... Se ei niinku suoraan aloita sitä, vaan mennään sinne toiseen paikkaan sitä aloittamaan. Vittu, toi todella niinku ei niin sekavasti selitetty. No vittu. Oh good, you're safe. No, tässä on koko ajan. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. Our house? She said they took the whole place apart looking for it. Our claiming house? That we'd cost them What the everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's alright. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. I guess they so. were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found... Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbaraically was actually used in the sport hundreds of years ago. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful Holy how we shit. approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. Mulla on pari hevoskotkaa, etteikö me niitä voitais hyödyntää? Joo, me hyvä kompliitattiin questi, joo. Eikö me saatu XPtä tosta, että me kompliittiin? Hyvä, läpäistiin questi. Okei. Okay. Vau, ei ees vittu anna XPtä. Ei ees anna mulle tota XPtä. Kehtaa.
Joo, meidän pitää löytää se naaras unicorni jostain. Sitten me voitais niinku sitäkin breedata. Mitä helvet? Mitä? Okei. Okay. That's kinda sus. Ai niin, näitä meitä on. Mä en oo hirveemmin joutunut käyttämään sen mikäs se olikaan? Sen hämähäkkitaistelun jälkeen. Mikä Akromantelan jälkeen? Oliko se Akromantela? Kai se oli. Onko se yksi trestali kasvanut jo isoksi? Eikö se on tuolla? Minun pikkuinen. Siinä se pikkuinen on. Onkos täällä siistiä? Oo. Mennä sinne toiseen huoneeseen. Miksi tässä voi olla suoraa reittiä niin kuin tälle puolelle? Onko se pieni hip-hop-griffi kunnossa? Missä se on? Missä se pikkunen on? Tuolla! Pikkunen. Niin, olet pieni. Pieni ja suloinen. Ja nyt et silleen niinku siipiä vielä ollenkaan. Tää on varmaan tosi pienet siivet kuitenkin. Niin, meillähän oli muutama lisää. Ei väärä. Holy shit, meillä tulee vähän täyttä. Holy fuck. Nämä on muuten viimeiset, jotka mahtuu. Highwind me varmaan ehkä voidaan ottaa mukaan. Koska me tuonko tänne 2 naarasta. Niin tää voisi ehkä mahdollisesti niin ottaa sitten messiin. Noniin. Mä tykkään tästä keltaisesta värityksestä ihan älyttömästi. Tää keltainen on vitun siisti. Highwind. Eli... voinko mä valita? Eli... mulla on tän keltaisen. Pitäisikö keltainen ton ruskeen kanssa? Moi. Moi. Joo niin, siinä on meidän... Eikö tää on naaras? Missä meidän uros on? Täällä. Niin, siinä on meidän pukki. Aha. Joka kävi sitten siihen nukkumaan. Siihenkö ajattelet käydä nukkumaan? Niin. Niin just. Siihen vaan. Mä haluan nähdä, että minkälainen tulee siitä. Ja mä tiedän, että tulee ehkä toinen keltainen. Mutta olisi kiva tietää, että voisiko jopa jonkun tietyn yhdistelmän kautta sit saada jonkun shinin. Ei, täällä. Niin kuin mä ajattelin, että me todennäköisesti saadaan parempaa kieriä niistä. Eli, oho, pieni boosti. Mä en edelläkään halua, että se näkyy. Täälläkin tuli jotain selvästi parempaa. No niin, sieltä pieni boosti taas.
tämä. Tästäkin taisi tulla paremmin. Ei tullutkaan muuten. Ei tullut. Eikä tästäkään. Noin. Sitten mennään upgradeaamaan noin. Nää legendaariset mä kyllä niinku upgradeaan. Noi muut mä jätän niinku ihan tollaseksi. Noihin ei oikein vitti. No, noi extraordinaryt on vielä kans ihan ok upgradea. Mutta ei ainakaan enää noita sinisiä viittis. Tää legendaarista on vielä niinku jotenkin. Tää anti-venom. Decreased damage from taken from spiders. Control. Increased damage with ancient magic. Pro. Increased damage with incendio. Tässä alussa, siinä vaiheessa kun tulee maksimiränkki, niin siinä kohtaa varmaan niinku oikeesti niinku panostan ihan kunnolla niihin kamoihin tai silleen, että pistän ihan kunnon upgradeit jne. Tälleen niinku on vielä vähän silleen, että ei vielä viittis. Oliks täällä muuten nyt kävi mielessä, että oliks ne molemmat shinit täällä? No. Tää on Uros. Naaras. Mitä? Eikö se on tuolla? Niin siis toinen... Uros. Naaras. Hei! Näin. Tupla shinit. Auttaako se yhtään mitään? Mä en tiedä, minkä mä yhdistin mihinkin ton niinku edellisen suhteen. Ei kun mä yhdistin se tähän se purtsiaan, vittu en osaa puhua. Mitäs yhdistetään nää kaksi? Pitäisikö se Tää on sellainen kielimuuri. Pitäisikö se Joo, en sano mitään. Pitäisikö se purtsia ottaa, mut vittu, toi on ihan vitu vaikea. Se vittu. Kunnon kieli, helvetti. Se pulortsaria, vittu. Toi kuulosti joltain vittu Taijalta. Se pulortsia, vittu. Joo. Vittu, meillä on muuta paljon rahaa, mä en edes tajunnut. Käydään myyvästä noin. Mä en edes tajunnut, että meillä on noin paljon massia. Me ollaan ihan masseis. Ei. Missäs meidän myyntikoju on? Tai myyntikojut. Tonne. World map. No, tänne. No, ota se. Ihan sama vaikka tänne. Mä ajattelin, että mä olen myymään. Mä ostan sit myöhemmin varmaan jotain. Sitten me saatais ehkä ostettua jotain kukkaruukkuja jne. Mä varmaan mietin, että mä itse asiassa ihan oikeesti nyt alan lopettelee. Niin sitten omalla ajalla pelailen varmaan huomenna. Huomenna mä tosiaan en aio striimata, niin
A wise decision. Thank you. Onnan kaikki heikompaa. Myydään kaikki. No niin, ihan kivasti massia. Farewell for now. Mut joo. Tosiaan. Se oli tosiaan siinä. Ja katon nopeasti, mitä kaikkea kivaa meillä on. Katsotaan. Mä oon edelleen kiinnostunut tosta Sebun storylineista nyt entistä enemmän. Mä en tiedä, tuliko nyt meidän mahtavaan ystävyyteen pieni särö. Toivottavasti ei. Ei kai se nyt siitä suuttunut oikeesti. Toivottavasti ei. Vittu, kun se tekee Avada minua ja sit mä oon dead ja sit tulee permadit toi vitun dead. Joutuu aloittaa koko pelin alusta jollain toisella oppilaalla. Mut joo, me tosiaan tullaan jatkamaan yli huomenna sitten varmaan tätä peliä. Huomenna tosiaan. Ai helvetti. Huomenna tosiaan pidän pienen striimitauon. Eli huomenna me ei striimata ollenkaan. Että seuraavan kerran sitten striimiä olisi tulossa sitten torstai. Hetkonen, mikä päivä tänään on? Joo, torstaina seuraava striimi. Hyvä, kun ei enää itsekään päivien perässä. Sitten torstaina seuraavan kerran striimataan, niin lisempää tätä. Voi olla, että mä nyt vertelen omalla ajalla noita off-streamissa noita sivutehtäviä lisään. Mutta just niin kuin mä oon sanonut, että Sebun storyline olisi kiva striimata ihan niin. Ellei se tulisi jotain lisää, jos se tulee, vissiin mulle sanottiin viime Hogwarts-striimissä, Sharkuun muistaakseni taisi mainita, että se on ilmeisesti joku toinenkin tuolla hämähäkki-battle tulossa, jos mä nyt ymmärsin oikein, niin. Se olisi sitten seuraava. Että se on kans sit sellainen, jonka kanssa mä sitten ajattelin säästää. Ja mä en tiedä, että oliko sekin just nimenomaan. Mikä vittu, mä en enää muista sen hämähäkki-laikkeen nimeä. Mä en enää muista sen nimeä. Se on hyvä, kun sen. Vittu. Noin. Akromantela. Piti nopeasti käydä tuolla Googlessa, koska mä tiesin sen hämäkäkin. Eli toi vitun, mikäs vittu se Aragog. Mutta mä en muistanut sitä, mitä lajiketta se on. Mut joo. Tosiaan me jatketaan tosiaan ensi kerralla yli huomenna. Tänään tulee kyllä todennäköisesti striimiä sitten alkuillasta kautta iltapäivästä. Sitä tulee kyllä, koska me tullaan pelaamaan taas Seven Days to Dieta hyvin todennäköisesti porukassa, niin sitten päästetään taas mikä se integration päälle, eli voitte silloin taas vaikuttaa siihen, että miten meidän pelit kulkee. Voitte auttaa, voitte vihata meitä, eli pistää vitusti zombeja päällä, mutta niin. Mutta joo, tosiaan sellaista on tänään illalla todennäköisesti luvassa, ja Hogwarts Legacy sitten jatketaan sitten yli huomenna. Huomenna ei siis mitään, mä niin kuin sanon tämän suoraan, ei mitään striimiä. Mä voisin sanoa niin kuin ensi vuorilta, että ei. Mutta ei siinä, kiitoksia vielä kaikille, että me tullaan jatkamaan striimien parissa tänään ja huomenna ylihuomenna sitten Hogwarts Legacyn parissa. Se on moro.